नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियो टी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि नुआ वर्ष रे 1 कोटी कर्मचारी को बढ़िबो दरमा। नुआ वर्ष अवसर रे सरकार केंद्रीय कर्मचारी माननकु एक बड़ उपहार देई पारंती। सूचना अनुसार कोटी कोटी कर्मचारी को महंगा भत्ता पुणी थरे वृद्धि पाइबो बोली आशा करा जाउछि। गत मासरे मोदी सरकार महंगा भत्ता वृद्धि करने को घोषणा करथिले, जहा परे उत्सवर ऋतुरे केंद्र सरकार कर्मचारी माने डीए रो 3% वृद्धि पाइले। नुआ वर्ष रे डीए वृद्धि पाइबो। नुआ वर्ष आरंभ सहित सरकार केंद्रीय कर्मचारी पई एक बड़ घोषणा करि पारंती। रिपोर्ट अनुसार पुणी थरे महंगा भत्ता वृद्धि हेबार आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर रहिछि बीजेपी नेतांको बदली झटका। बदली ओ पोस्टिंग पई चाप पकाइले कार्यानुष्ठान। मुख्य शासन सचिवंक एही पदीय कथा सरकारी कर्मचारी को जेतिकी झटका देइछि ताठु बेसी झटका किछि मामलताकार बीजेपी नेतांको देइछि। आ मुख्य सचिवंक चिठी एबे मंत्री और विधायक माननको आश्वस्त करि देइछि। बीजेपी सरकार को आसीबा परे बहुत दिन धरि क्षमता भोकरे थिबा किछि बीजेपी नेता बेस उत्पात आरंभ करि देइथिले। किए कहिले मु अमुक मंत्रींक सांग त किए कहिले अमुक मंत्रींक आग धाडीर कर्मी। आउ केतेक मंडल और जिला सभापति माने भी पतियारा विस्तार करिवारे लागि पड़िले। परवर्ती खबर रहिछि जनवरी रु नुआ राशन कार्ड। मंत्री बड़ घोषणा। जनवरी रे नुआ राशन कार्ड दिया जिवो एनै सूचना दैछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। से कहिछंती चलित मासरे ई केवाईसी जांच सरिबो। ई केवाईसी प्रक्रिया जारी रहिथिबा बेले आउ किछि दिन परे एहा शेष हेबो। प्रक्रिया शेष हला परे राज्य रे केते जण लोक राशन कार्ड रे शामिल होइछंती एहार तालिका प्रस्तुत हेबो। ई केवाईसी जांच सरिबा परे हिताधिकारी माननकु जनवरी रे मिलिबो नुआ राशन कार्ड। परवर्ती खबर रहिछि आकाश छुआ पियाज दर। गाँरु सहर सबुठी पियाज दर 40 रु 50 टंका आसी 70 टंकारे पहुंचिलाणी। पंचुकरे पियाज रसुणर चाहिदा सेते अधिक नथिबा सत्वे एभली अहेतुक दर वृद्धि समस्तंको आश्चर्य करिछि। एभली समय रे पियाज दर रे अहेतुक वृद्धि नै खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिछंती। मंत्री कहिछंती नासिक रे मध्य पियाज दर अधिक रहिछि। सेठारे 45 टंका केजी बिक्री हेउछि। आमर जेहेतु उत्पादन नाही सेठु आसिले एठी बिक्री हेबो। नाफेड जरिया रे पियाज केजी पिछा 30 टंका बिक्री करने को कहा जाइछि। परवर्ती खबर रही राज्य में खूब शीघ्र पूरण हेबो 5000 डाक्तर पदवी। राज्य में खूब शीघ्र 5000 डाक्तर पदवी पूरण हेबो। मयूरभंज जिला गस्तरे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग एही सूचना दैछंती। एहा सह 3000 पारा मेडिकल स्टाफ पदवी पूरण करा जिवो बोली मध्य स्वास्थ्य मंत्री कहिछंती। बारिपदा जिबा रास्ता रे टंगाबिला ठारे तांको जसीपुर विधायक तथा जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एवं दलीय कर्मी माने स्वागत करी जसीपुर मेडिकल को आनी थिले। परवर्ती खबर रही बढ़िला महेंद्र सिंह धोनी अड़ुआ। भारतीय क्रिकेटर तथा पूर्वतन अधिनायक महेंद्र सिंह धोनी बढ़िला अड़ुआ। झारखंड हाईकोर्ट तांको नोटिस जारी करिछंती। अदालत रे हाजर हेबाकू तांको कोर्ट निर्देश जारी करिछंती। तांको पूर्वतन सहयोगी मिहिर दिवाकर एवं सौम्य दासंक द्वारा दाखल होइथिबा एक मामला रे धोनी को हाईकोर्ट नोटिस पठाइछंती। धोनी को कोर्ट को आसी एही मामला रे तांका आभिमुख्य स्पष्ट करिबाकू अदालत निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर रही 3 दिन पर्यंत सुखिला रहिबो पाग। राज्य रे वर्तमान कौनसी निर्दिष्ट पाणीपाग नियामक सक्रिय नथिबा बेले अधिकांश स्थान रे पाग सुखिला रहुछि। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा किछि परिमाण रे ह्रास पाइथिबा बेले अन्यान्य स्थान रे तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होई नाही। आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश स्थान रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रेकर्ड करा जाउथिबा बेले गोटिए दुईटी स्थान रे स्वाभाविक ठारू कम रहुछि। परवर्ती खबर रही फ्लैट रे चलीथिला गंजेई चाष। एबे निशा कबल रे युवपीढ़ी निशा पाई केउ भी स्तर को जीवा पाई पछाउ नाहंती। सेही परि निशा सामग्री जोगाइबा पाई मध्य विभिन्न उपाय आपणाउछंती निशा व्यवसायी। तेबे एहारी भितरे उत्तर प्रदेश रु एमिति एक खबर सामना को आसीछि जहां आपनको आश्चर्यचकित करि पारे। उत्तर प्रदेश रो ग्रेटर नोएडा स्थित एक अपार्टमेंट रे चलीथिला गंजेई चाष। परवर्ती खबर रही अभिनेता मनोज मिश्रंक नाँ रे थाना रे एतला ओलीवुड कली पुणी तीव्र होइछि। अभिनेता मनोज मिश्रंक नाँ रे मंगलवार ओडिशा फिल्म एंड टीवी निर्देशक संघ कटक साइबर थाना रे एतला देइथिबा बेले एपटे चलचित्र प्रयोजक श्रीधर मार्था सामना को आसी असंतोष व्यक्त करिछंती। ओडिया सिनेमा निर्देशक माननको आक्षेप करी मनोज सामाजिक गणमाध्यम रे किछि आपत्तिजनक मंतव्य देइथिबा संघ एतला रे अभियोग करी कार्यानुष्ठान दाबी करिछि। परवर्ती खबर रहिछि +3 छात्र छात्रींक पई एबीसी आईडी बाध्यता
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ନାତକରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ବା ଏବିସି ଆଇଡି ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା +3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏବିସି ଆଇଡି ଖୋଲିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରଳ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ 5ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବୁଲଡୋଜର ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର କୌଣସି ଆଧାରରେ ଭଙ୍ଗାଯିବନି। ବିଚାରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀର ଦଣ୍ଡ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିକୁ ବିଚାର କରିଛୁ, ନ୍ୟାୟର ନୀତିକୁ ବିଚାର କରିଛୁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚାଇନାର ନୂଆ ଚାଲ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣ ଚାଇନାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ଚାଇନା ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଇନା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିମାନରେ ବୁଲିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରିଲାଣି 4 ମାସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ନୂଆ ସରକାର। ଏହାସହ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆଗଭର ହେଉଥିବା ସରକାର ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ହୋଇପାରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ପଦୋନ୍ନତିକୁ 10 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଖସାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉଥିଲେ, ତେବେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯଦି 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ 7 ଥର ଛୁରାମାଡ଼। ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ। ମେଡିକାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ମେଡିକାଲରେ ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ। କ୍ୟାନ୍ସର ୱାର୍ଡରେ ବୁଲିଲା ଛୁରୀ। କ୍ୟାନ୍ସର ୱାର୍ଡରେ ମାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଜା ଛୁରାମାଡ଼ କଲା ପୁଅ। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୁଧବାର ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଛୁରା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସେୟାର ବଜାରରେ ହାହାକାର। ସେୟାର ବଜାରରେ ହାହାକାର, ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ବ୍ଲଡ ବାଥ୍। ସେୟାର ବଜାର ଲଗାତାର 5ମ ଦିନରେ ହ୍ରାସ ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ନଭେମ୍ବର 13ରେ କାରବାରରେ ଗତ କିଛି ମାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଦିନ ବଜାରରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏସ୍ସିର ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ବିକ୍ରିର ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅସୁଲ ପାଇଁ ସେୟାର ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇଟି, ଫାର୍ମା ସବୁର ସେୟାର ଲାଲ ସଂକେତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।